الا ای خلق من دریا کناری ولی خودسازی دریا نداری. اگر یک لحظه خود را جمع سازی تو خال چهره این روزگاری. دل و جانم فدای جان خلقم، دل و جانم فدای جان خلقم، که پیدا شد یک پیمان خلقم. بیایید دلفروزی کنیم امروز، پیافکن پیکری خوش داریم امروز. السلام علیکم بینندگان گرامی، برنامه دوست داشته شما یعنی برنامه ادبی موسیقی شامی سمرقند باز این بهگاه مهمان خانواده شماست و پیش از آغاز نمودن برنامه این شبه میخواستیم همه شما را با فرارسی سال 2013 از صمیم دل تبریک و تهنیت گوییم. السلام علیکم همدیاران عزیز، خوشحال چهریم از آن که در این روزهای مناطق یک امام رسول گفتند جشنگیری عرفه سال نوی آمده ایستاده با شمایان دیدار بینی میکنیم. با همتون تینجی و آسوده خاطری را تمنا داریم. چند پیش در روزهای تجلیل 20 سالگی قاموس اساسی دولتمان از جانب حکومت و دولت جمهوری ازبکستان با یک قطار پیشقدمان، فعالان، عموما آنهایی که در پیشرفت حیات جامعه سهمگذار شده میآیند نشانه های سریسینگی داده شد و امروز ما عزم نمودیم که درباره یکی از چنین انسان ها در برنامه‌مان به دقت شما لوحه آماده نموده حواله سازیم. حالا مرحمت بیایید یک جای تماشا می‌کنیم. در سمرقند از ازل مکتب‌های خاص هنرمندی موجود بوده. انعنه استادی شاگردی از هزار سالها پیش وجود داشت و امروز آن دوام دارد. بعد صاحب استقلال گشتن جمهوری برابر دیگر ساحه‌های خواجگی خلق، یک قطار قرارهای مخصوص دیوان وزیران و فرمایش‌های رئیس جمهور بهر احیای هنرمندی، دوام انعنه‌های استادی شاگردی و فراهمی شرایط به آنها درج گردیده، مشکلات جای کاری آنها آسان کرده شد. از این رو در هر یک حدود شهرهای عظیم جمهوری مرکزهای هنرمندی تشکیل کرده شده. برای استادان هنرمندان اتاقهای مخصوص جدا کرده شدند. الحال هر یک سیاح مهمان ممالک ما، آنهایی که شهرهای تاریخی ما را دیدن میکنند، بی‌واسطه در خود جای کاری استادان شده میتوانند از جریان از رفت کاری آنها از نزدیک شناس شوند. در سمرقند هم مرکز هنرمندان گشاده شده، آنجا به استادان نامی برای کار و فعالیت شرایط فراهم کرده شده است. از این رو چند پیش طوری که در بالا قید نمودیم از طرف حکومت و دولت ما در روزهای تجلیل 20 سالگی قاموس اساسی جمهوری ما برابر بسیاری از همدیارانمون و یکی از هنرمندان زردوز جوان ҳамида اینایتова نشانه سریسینگی شهرت داده شد. در این باب ما با او هم صحبت شدیم. من انتظار نبودم. رحمت کلان، رحمت президент مون با فوند فورум با همه کی منا دستگیری کرد، همشون به رحمت میگویم. آینده به این زیاد مهنت کردم به حرکت میکنم. هنر آموز کس هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی و یا خود هنر زر است و در جای دیگر گفته می شود شخص هنردار خوار نخواهد گشت. این نقل و مقال ها را ما مدام از پدر و بیان خویش شنیده می آییم. برای همین هم برابر خوانش در درگاه های عالی و مکتب های مخصوص هنر آموزی جوانان امروز میراث مامای پدر بزرگان را دوام داده می آیند. در پهلوی من راهبری اساسیاسیای حدودی در پیشتر میگفتند اوستا، امروز باشد آن اساسیاسیای ولایتی اوستا شده است. چراغلاک اینایتوف نشستند و تورش ما از برنامه‌های دیگری ما پیشینه ما میدونید ما منتظم از رفتی کاری همین تشکیلات و شما از محصول دستان اعضایان همین تشکیلات برنامه‌های مشخص و گوناگون آماده نموده پیشکش میکنیم و امروز نیز خواستیم که در برنامه‌مون ما درباره یکی از دخترهایی که در همین جا کار کرده میآیند و با گرفتن نشانه سریسینگی سزاوار گشتند ҳамида اینایتова صحبت کنیم. ولیکن در اول ما از راهبری همین مرکز، از راهبری همین تشکیلات کلان ولایتی میخوایم بپرسیم که عموما در سالهای استقلالیت چگونه موفقیت ها را به دست درآوردند، چه کارها عملی کرده شد تا اینکه صنعت عملی خلق ما رشد و نمو یابد و آن از بین نرفته باز هم ترقی کند. ازبکستان ما نه فقط از من تاریخی یادگاری‌ها مشهور برگشت نیست، بلکه من صنعت ملی استوها هنرمندها کتیه مشهور شده اوندگی. این نقطه من دوام ازبکستان با مستقل شدگی ما استوهای هنرمند، استوهای بزرگ جدا هم امکانیت کلان بررسیدن.
инам бо туфайли фармоиши президенти Республики Ӯзбекистон кадоме ки 98 сол ба устоҳо аз ҳар хел андозҳо 5 сол ба озод карданд. Ӯзбекистон ба мана ҳунарманд гуфтаги 97 сол ба идораи як нақс ташкил шуд ки устоҳо ба имкониятҳо, устоҳои эҷоди корҳошон ба устоҳо ба шароиташона, чет ба бурондан ба маҳсулоташона ино бутун халқ ба расондан ба ҷо имконияти калон шуд. Оила агар худовая гирем агар ман 4 фарзанд дорам, духтарҳо айниқса, як писару 4 духтар. Аз ҳамино ҳамошон чевар, ҳамошон ҳунар кати, ҳамин устогӣ кати машҳур, ҳам хонаба медӯзанд, ҳам корхонаба онда. Мана давоме ки мустақиллик ба мо бисёр чӣ давлатҳо ба ман шахсан аз 6 зиёд виставкаҳои бутун ҷаҳон ба қатнаш карда ондам. Мана ҳамин виставкаҳо ба туфайли манам кулолӣ, заргарӣ, зардӯзӣ дигар чизҳо ани ҳамидахона мана мин зардӯзӣ дӯхтаги либосҳошона Лувр музеи Франсия харида гирифтанд. Лондон ба давлат музеяш ба Канада Оттава шаҳраш ба шояги бутун ҷаҳон виставкиш ба диплом кати корҳои ҳамидахона инобат ба гирифта тақдир карда ҳамина нишон карданд. Албатта ин фахри Самарқанди мо, фахри Ӯзбекистони мо ки манам хеле давлатҳои машҳур ба бутун дунё ба машҳур ба музейҳо ба манам маҳсулотҳои моҳона ҳамонҷа ба харидка гирифтагишон намоиши ҳамин халқа ҳамин миллата инҳо сазовори бутун калон багишона аз туфайли манам меҳнатошон аз туфайли манам иҷоди корҳошон машҳур сазовор шуда онсен. Мана президента моя фармоишашон кати имсол ҳамидахон ба шӯҳрат медал нишондор шуданд. Асоси ин барои ҳамин бисёр виставка қатнаш кардагишон. Мана ҳамин санъати Самарқанд ба зардӯзия мактабаша шогирдҳо кати раҳбар мондагишон кати ин ба ҳамин хеле нишона доданд. ва ҳамин тавр дӯстони азиз биёед набошад мо бевосита ба устохонаи Ҳамидаой дароем ки бубинем ҳамроҳи шогирдонашон Ҳамидаой бо чӣ гуна кор машғул ҳастанд ва ин мактабро мактаби зардӯзии Самарқандро чӣ гуна рушд медиҳанд. Самарқанди ҳамеша кӯҳан ва ҷавон ба дунё на фақат бо мардуми фозилу оқилу донову уламояш ва ёдгориҳои таърихиву қадамҷойҳои муқаддас, балки бо маҳсули дастони бисёр ҳам пурмаҳсули хубу зебои ҳунармандонаш, устоёнаш машҳур гаштааст. Яке аз чунин аҳли ҳунар онҳое ки санъати амалии мардумии моро давом дода меоянд зардӯзи машҳури самарқандӣ ҳамидахон Иноятова мебошанд ки дар паҳлӯи ман нишастаанд. Нигоҳ накарда ба он ки хело ҳам ҷавон ҳастанд аллакай мактаби хоси услуби самарқандии зардӯзонро ташкил намуданд ва бо фармоиши раиси ҷумҳурии Ӯзбекистон Ислом Каримов 27 августи соли 2012 бо нишони сарисинагии шӯҳрат тақдир гардонида шуданд. Аз ёшигим ҳамин ҳунарба дадем овардан. Иноятова ҷураку бахридиниш ҳамин майда будем летни каникулба оварда ҳамин ҳунара ёд гир бачем. Духтар бача ба ҳунар дар кор. Фақат ба ин ҳунара дар кор мушуд гуфта меовардан. Устоятон ки будан ҳамон? Устозомон Моирахон, Мунира, бисёр Насиба ҷудо бисёр устозои зардӯзо мӯл буданд инҷа. Якам кори майдача тӯмоча дӯхтем. Сони баъд маин чойник пешака сар кардем, майна дӯхтем. Бисёр хуб, кани бубинем. Мана тамошобинони азиз бинед аввалин коре ки Ҳамидаой кардаанд аз чойнак пӯшак сар шуда будааст. Мана бинед чӣ гуна нақшу нигори зебо дорад. Мушкил буд, шумо бо ҳаяҷон кор кардед. Устоятон ки буд барои ёд додан? Моирахон, Моироити буданд. Он кас устози калон буданд, ҷудо бисёр устози калон буданд он касам. Баъд Мунироити он касам қати устозом сета мана мегӯм. Якта намегӯм. Ҳам Насибоити, ҳам Моироити, ҳам Мунироити. Баъд аз он чӣ? Сониш ҳамоти як дӯхтем. Ин чӣ хел нақш дошт ҳамон вақт?
ҳамхе нақши оддии хушрӯ санкади оро додем. Мен услуби самарқандча. Сони баъд вақт гузаштам ба ҳамин зарба қызиқ када падарамба гуфтам ки мана ҳамин бухороча услуба ёд китаниман. Сони дадем кеди мон Бухороба рафтем. Бухороба устозам мана бобои ункас 85 ба даромадагӣ фабрикая роҳбара шуда кор мекард. Фабрики калон Фазлиддинов Умар номашон ункас ҷо устози бисёр калон буданд. Глемои зарин калон дӯконои вайба шита кор мекарданд. Дани дарӯзба ман ба ҳамин бухороча услуба ёд додам. бухороги услуб чӣ хел услуб? Бухороча услуб ҳамин зар кади дани нақша пур мекунем. Маин дастромоча манҷа бухоро услубаш зар кади данаша пур мекунем. Ман хел гул бироварда. Самарқанди услуб ин ман ту минчоқу пирпилак кади пур мекунем. Бухоро омадам ба онҷа устозама духтарашона хати овардем. Номашон Дилбар. Инҷа омада бисёр духтароя тӯб када духтароба ҳунара ёд додам ба ҳаракат кардем. Сони а тарафи биржа мон ба ойлик дода духтароба стипендия медодагӣ шудем. Сони сертификат медодем а тарафи корхона. Ҷудо 200 зиёд духтароя устозката бировардем. Мана яктеш тарафи сартепо ба кишодагӣ, яктеш тарафи микрорайон ба кишодагӣ, мана яктеш мен Ташкентский ба кишодагӣ Гулчера. Маркази зардӯзӣ. Ҳаракат мекунам а табиат бисёр нақшҳои хушрӯ гирифта, сони ҳамина кашта бурида, мен хел бурида, сони ина абоз заркади мен ту пур мекунем. Мен нақши якте бинето мен нақша мена чимилиқ дӯхсем ҳозир мен нақши чимилиқ анми нақша а табиат кита на кашта бурида зар дӯхсем. ҳозир чимилиқҳои зардӯзиам баромадагӣ? ҷудо бисёр одамо ҳавас када орзу ҳавас када ҳамин заказ кадан мана дӯхсем. Дар аввали соли мустақилӣ шаҳрҳои Яросlavl, Пенза, Рыблинск, Выставкова рафтем. чиҳо бурдодед онҷа ҳамроҳӣ ки мон ҳамин худамона миллии услубамона нишон додем онҷа рафта. Худамона миллии либосомона бурдем, нишон додем. Ба ҳамаба маъқул шуд. Ҷудоям мона нақс қабул карданд. Мон асосан ҳамин келинчакоба халат, дастромоча, қалпоқ, почишонба ҳамин туфлими, тапчиками акун кибек чихе маъқул. Детский ҷомачо медӯзем, гавра пӯш медӯзем. Мана саркаем чимилиқ мана дӯхсем. Болим пӯш медӯзем заркади. Мен болим пӯшамо мана яктеш мана манҷа авехта мондем. Чойник пӯшак, шамотияк, қалпоқо, ҳар гуна сувенирҳо. Ман корам ба мактаби Бухороки Самарқанда омехта кардам ба ҳаракат мекардам. Ман ҷудоям мехоҳам ки ҳамин мактаба калон кардам ба бисёр духтарои тӯб када нақшҳои нав бироварда ёд дода устоз зардӯз кунанда бировардам ба. албатта ҳар як кор ба худ хос мушкилӣ дорад, валекин дар давлати рӯ ба тараққии демократӣ ниҳода истодаи мо ки имрӯз ба ҷавонон ба ривоҷ додани кори онҳо ва дастгирӣ кардани онҳо диққату эътибори махсус дода мешавад, ин бисёр ҳам аҳамияти калонро молик аст. Зеро таври шумо дида истодаед нигоҳ накарда ба он ки ҳамидаои хело ҳам ҷавон ҳастанд, аллакай шогирдони зиёд баровардаанд ва мехоҳанд ки дар оянда ҳамин мактабро, мактаби хоси Самарқандро васеъ гардонанд, дигар духтаронро ба кор ҷалб намоянд. яке аз шогирдони беҳтарини ҳамидахон хоҳарашон шаҳлохон мебошанд ки мана дар паҳлӯяшон нишаста бо зардӯзӣ шуғл меварзанд. Шумо аз чанд солагиятон бо ин кор машғул ҳастед? Ман 10 солагиам ҳамин қызиқ када дӯхсем. Кадом ҷараёни кор барои шумо мушкилтар буд дар аввал? Дар аввал нусха буриш қиинтар буд. Нусха буриш ҷудоям қиин ва кораш ҷудоям борик вай када то вай мо нозук ҷудоям кораш ҳам ба вай бурида.
каштагӣ ҷудоям қиин буд. Барои ман ин қиин кор ҳамин нусха буреш буд. мо ба кори ана ҳамин гуна духтаракони гулдаст муваффақиятҳо, комёбиҳо металабем ва албатта умед мекунем ки дар оянда онҳо мана мисли ҳозир ки зиёда аз 200-300 нафар шогирдон доранд, дар оянда сафи ҳамин духтаронро зиёд мегардонанд ва дар ин ҷо бошад албатта ҳукумату давлати ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳамеша дар кӯмак аст ва дастгирӣ мекунад ва мо умед дорем ки боз ҳам дар шӯҳратёр гаштани Самарқанд онҳо саҳми арзандаи худро мегузоранд. گریه مکن عزیزکم، گریه مکن عزیزکم، تقدیر ما بود تو همین بوسه آخرین ما، با سخنانی واپسین، با سخنانی واپسین، چشمانی پر خمار تو، نگاهی پر جلای تو، هم گریه های زار تو، بر من چو زخمی آتشین، بر من چو زخمی آتشین. گریه مکن بهار من، ز گریه چون خزان شوی، گریه مکن عزیزی من، عزیز دیگران شوی، عزیز دیگران شوی. گریه مکن بهار من، ز گریه چون خزان شوی، گریه مکن عزیزی من، عزیز دیگران شوی، عزیز دیگران شوی. در زمین عشق تو بر منی غریب نصیب نشد ای نازنین، مهلت رفتنی تو شد ای گلی من فیغان نکن، باشی بهار گل فشان برای یارکی نوین، برای یارکی نوین. گریه مکن عزیزکم، گریه مکن عزیزکم، تقدیر ما بود تو همین بوسه آخرین ما، با سخنانی واپسین، با سخنانی واپسین، چشمانی پر خمار تو، نگاهی پر جلای تو، هم گریه های زار تو، بر من چو زخمی آتشین، بر من چو زخمی آتشین. گریه مکن بهار من، ز گریه چون خزان شوی، گریه مکن عزیزی من، عزیز دیگران شوی، عزیز دیگران شوی. گریه مکن بهار من، ز گریه چون خزان شوی،
گریه مکن عزیز من عزیز دیگر آشنی عزیز دیگر آشنی عزیز دیگر آشنی عزیز دیگر آشنی رفیقا در سعادت داستان باش نظرگاه امید مردمان باش اگر شادروز باشی در زندگانی تو اندر سربلندی شادمان باش شما حالا شریفید و عزیزید کلید و قفل مشت مال و چیزید همیشه سربلند و شاد باشید همیشه سربلند و شاد باشید عزیز و معتبر دلشاد باشید مانا بینندگان گرامی در اینجا ما با برنامه امروز خود نقطه میگذاریم و باز یک مرتبه همه شمایان را با سال آمده ایستاده صمیم قلب تبریک و تهنیت می‌نماییم و البته پیش از آن که با شما خیر و خوش کنیم میخوایم بگوییم که در برنامه نوبتی که برنامه سال نوی است ما بسیار چیزهای جالب دقت از ایجادات دهانکی خلق به دقت شما لوحه‌های بسیار هم عجیب و خوب را آماده نمودیم امیدواریم که در سال نو با برنامه ما می باشید و در همینجا برنامه امروزه خود را خاتمه می بخشیم برنامه نوبتی ادبی موسیقی مدنی معرفی شامی سمرقند به پایان رسید تا هفته های آماده ایستاده شاد و پیروز باشید